Kau apa tahu? 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 Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. Dan kau tanya dulu kenapa kau pakai baju samurai? Kenapa kau macam baju? Di mana kau simpan kau punya samurai? Aku udah bawa samurai sebab aku berpakaian seperti ini. Aku imagine hari ini kita punya guest, dia ni memang suka terbang-terbang. Jadi aku cari baju yang befit dengan dia punya karakter. Maksud kau memang buat research lah. So, kalau pakai jersey terlalu klise, kita pakai baju yang terbang-terbang. Betul juga. Gitu. Aku sudah boleh terima. Buat opening, silakan. Hello guys, welcome back to our Kau Apa Tahu kita punya podcast. Yep. So lama kita tidak bersiaran, mungkin ramai yang tertanya-tanya sudah nih bang. Bang ni masih hidup kah? Masih ada kali juga tiada? Ada, masih ada dia masih. Sibuk banyak job. Okay, so hari ini kita sambung lagi dengan new episode kita. Betul. So, hari ini kita punya guest special. Yes, sebelum ni kita ada Adnan yang tak betul, kita ada Firdaus ML, bola pun ada, macam-macam lah random. Hari ini seorang yang special. Kenapa dia special? Sebab dia antara pencetus revolusi bola sepak wanita di Malaysia, memberi inspirasi kepada ramai adik-adik wanita muda kita di luar sana. Dan orang bilang tu seorang yang karakter dia sangat strong lah, kan? Jadi kita persilakan ke Kau Apa Tahu, tidak lain tidak bukan Nurul Azurin Mazlan ataupun Azurin atau Zuri. Tepuk sikit. Hi guys, hi Nurul. Halo. Okay, Abang Tora. Okay, Zurin. Mesti abang kah? Hah? Faris, mesti abang. Saya kalau ikut you punya umur, you panggil saya uncle. Jangan panggil uncle, panggil abang je. Faktua sangat pula kan. Aku ingatkan dia 90-an. Dia lahir tahun 2000. Januari 27. Januari 27 2000. Kau umur berapa tahun 2000? Angkatan 3. Angkatan 3. Aku 16 tahun. Angkatan 4 kau. Jauh pula kan? Yes. Saya 84. Jadi panggil uncle lah tu jangan. Panggil Faris. Jangan panggil abang pun. Okay, Zurin, thank you very much. Terima kasih. Thank you. Terima kasih juga. Kau tahu. Okay. Of course, Kau Apa Tahu ni kita santai saja, relax saja. Kita mau know more about Azurin. Orang ramai tahu lah kan, Tora kan, dia sebagai seorang pemain bola. But we want to know Azurin beyond football or before you became a footballer. Boleh ya? Betul. Okay. Boleh. Silakan. Kau mau tanya muka di mana? Okay, boleh cerita sikit latar belakang Macam kerajaan tukar sikit gini lah. Aku dulu sebenarnya waktu aku tengok bola sepak wanita kan, kita tengok bola sepak wanita, aku tertarik dengan ada satu goalkeeper perempuan yang bertudung. Okay. And then bila sesekali aku tengok interview, dia cakap Sabah. Okay. Dia cakap Sabah. So aku bilang, ini pemain bola dari Sabah ni mungkin kan? Okay. Jadi sebenarnya macam mana cerita? Ada memang dari Sabah ke atau dari mana asal-usulnya? Tidak, Zurin sebenarnya daripada Selangor, Shah Alam. So memang membesar sana. Kurang Shalom. Start main bola pun sebenarnya daripada sana. Start dengan MBSA Soccer Kid under arwah Coach Anwar. Okay. And after that, Zurin ingat lagi waktu final 1MCC Okay. 2013. Masa you 13 tahun ni? Ya, masa time tu kalau kita 13 tahun, kalau perempuan boleh main untuk under 12 lelaki. Yes. Gitu. Ya, lepas tu time tu final MBSA lawan CMB kali. Okay. And then ada coach under 14 which is time tu Coach Zhang sama Coach Sam dengan Coach Zaidi datang tio game saya. And after that, I be call up for under 14 national team. Okay. And then diorang ada trip pergi Sabah kah. Then Zurin join apa semua. Then after that baru betul-betul mula-mula kami di SSMP. Okay. Then after that kami whole team dipindahkan pergi Sabah. Di situ yang kami masuk SSMS tu. Then after that baru betul-betul Zurin move to Sabah until habis sekolah. So Zurin dulu pemain Phoenix SSMS lah ni? Ya, boleh jadi lah. Sebenarnya sebelum Phoenix, sekarang Phoenix duluan kami. Kau tidak bahasa Sabah dia bang. Mana jadi aku anu? Sebelum kita pergi ke situ, Zurin di rumah kena panggil apa? Zurin? Rin. Ya. Rin sebelum pemain bola. Pemain babi doll kah dulu? Main masak-masak kah? Jenis yang macam mana your character masa you grew up in Shah Alam tu? Ke you memang very memang outdoors? ya memang very outdoor lah. Lasak. Ya memang lasak.
Contoh kalau di taman kan, kalau time tu musim tu dorang main takraw, Zurin ikut main takraw. Kalau musim tu dorang main bola, Zurin ikut main bola. Zurin adik beradik berapa orang? 4 orang. Zurin nomor 3. Atas 2 orang kakak. Bawah baru adik lelaki. Oh. Kalau ikut logik bang daripada cerita ni, biasanya kita dipengaruhi oleh environment kita kan. Contohnya macam abang kita pemain bola, ya, kan? Macam Zurin kakak 2 orang. 2 orang kakak before this main taekwondo. Zurin ada juga join tapi Not yours. not my sport lah. Then after that baru my parents lah, bapak Zurin nampak Zurin main sama budak-budak lelaki tu kan. And then dia tanya mau ikut akademi kah? Dan Zurin okay jalan sebab dia mau hantar kan. So memang you punya influence bola tu daripada you sendiri join budak-budak Ya, taman ya, bermain ya, bola ya. dan dia nampak bakat tu dan Betul, ya. bapak Kaki ayam semua tu, yes, I experienced that. Main mula-mula Zurin duduk je pak. Lepas tu ada satu hari tu kan, dorang tak cukup 1 orang. Oh. Itu yang dorang tanya, kau mau main kah? Mau, then start daripada situ lah. ada girls lain kah you Tiada. sendiri? Memang Jadi 1 sendiri? orang je, ya. Wow. Ada yang masih macam mengaku, itu main sama satu taman ni. Tak tahu lah, so lama tu timbul tenggelam bah, macam hotel je kan. Ya, betul. Okay, that's dia punya background lah bang. Macam mana dia start kan? Macam Tora bilang, kebanyakannya ni kalau players ni dia ada influence abang, kakak atau father figure kan. Macam dia memang dari street, from the street orang. Ya. Tapi boleh jadi sejarah tu kalau dia tulis buku yang berapa kawan dia yang tidak cukup orang tadi tu boleh jadi satu bab di dalam dia. Betul. Jadi orang macam mana? Become footballer ke atau? Ada yang tak tahu. No, mostly Tiada. ndak main secara profesional pun. Sebab dia lelaki kan. Ya. Yang Kita pasti macam kau cakap tu lah. Yang pasti orang yang akan bangga sebab orang pernah main bola. Kalau dia orang ingat, dia orang pun kita ingat. Kan? Okay, so itu cerita dia you membesar and then you join MBSA, menang tournament. Sentuh sikit. Yang you cakap, kalau dulu usia 13 tahun boleh join bawah 12 tahun punya men's team. Dia ada limit lah, 1 orang berapa team begitu? Enggak juga sebab time tu Zurin 1 orang je. 1 orang saja. Team sebelah? Ya dah semua lelaki. You usia 1 orang? Satu orang je. Wow. Okay. Goalkeeper sudah kat time tu? Ya, memang goalkeeper. Memang start daripada first day join academy tu, biasalah lelaki kan. Time tu diorang mau jadi Ronaldinho. Betul. Orang mau Dia ada jadi yang mau jadi Ronaldo, ada yang mau jadi goalie. They never know about Buffon apa semua tu. Then Zurin volunteer je lah. Biarlah saya jadi keeper. Then start from that sampai sekarang. So itu influence tu. Macam mana you goalkeeper? Is it because of that? Because you macam mana? I think just because of that kot. Kalau mau cakap mungkin sebab tu je. Sebab kalau tanya Zurin sekarang pun, kalau kena bagi main di atas pun, Zurin seronok je main. Asalkan benda tu dengan bola. Itulah. Baru-baru ni saya ada main sama dia friendly match. Cantik sudah bola aku tu cross bang, dia main striker. Kecewa aku, dia dah kasih habis. Dia pergi tangkap bola tu bang. Kau. Dah. Tapi selepas tu bila Zurin sudah start main bola tu and then dari segi orang bilang keinginan, kegairahan untuk tengok bola tu memang sudah bertambah ke atau just main-main begitu saja ke atau terus mencari macam kita buat research terus. Kita mau jadi ini, kita mau jadi itu. Macam Zurin? Oh enggak, Zurin rasa lepas Zurin start main bola tu, Zurin cuma enjoy main bola aja. Mungkin saya tengok bola tapi kan bapak saya nyokong Liverpool. Okay. Jadi saya akan tengok game-game begitu je lah. Tapi lepas pindah SSMS tu, kami very limit. Kami punya access tu mau tengok bola tu. Jadi for the whole 2-3 years tu memang jarang tengok bola apa semua. And after that baru habis sekolah tu lah baru selalu tengok bola. Pada benda bola-bola. Okay. Zurin mau tanya, Zurin selama berapa tahun karier sebagai footballer? 15 now? Lebih kurang? Tahun 2010. Yeah, I think More or less 15, lah, yeah. 15 tahun kan? Yeah. Bola sepak telah membawa Azurin Mazlan ke mana? Negara. Okay. Satu Malaysia semua saya boleh cakap you almost cover lah saya rasa. Kalau professionally playing, India, Kosovo, okay. Albania. And then kalau wakili Malaysia, mana Wakili negara Malaysia, atau I think- Sabah? Wuhan, China. Kalau Sabah, Wuhan, China Okay, lah, lagi? paling jauh. Kalau Malaysia Kalau Malaysia, I think Asian semua sudah. telah membawa you ke umrah sebab bola sepak. Iya betul, exactly. Itu yang I think one of the best moment kot. Arab Saudi, and then Dubai. I think most of the country Zurin travel semua dengan bola kot. Japan. The reason kenapa saya mau highlight ni bang, membuktikan yang bola sepak tu will bawa you bring us bring you everywhere. betul. Dan kalau kau pandai
tangkap, ambil banyak you can learn from the travel, the journey. Betul. Betul kan Zurin? Dan saya pasti selama berapa tahun Zurin mewakili Malaysia, Sabah, klub-klub Zurin yang lain, banyak you belajar not just about football, about life experience exactly. itself, kawan-kawan, coaches dan sebagainya kan. Ini kita akan cerita dengan lebih lanjut untuk segmen kita yang selepas ni bang. Kita mau go further macam mana dia hidup di tempat-tempat yang mungkin asing bagi dia. I mean, umur 13 tahun pindah ke Sabah, tiada family di sini. Tiada. Itu kita mau tahu lebih lanjut. Okay. Teruskan bersama kami di dalam Kopat tahu. Kopat tahu. Hello guys, welcome back to our podcast. Yep. Ko apa tahu special edition hari ini bersama dengan Azurin Mazlan. Okay, so tentunya yang minat bola tahu siapa Azurin. Azurin merupakan penjaga gol nombor 1 negara. Beliau juga merupakan penjaga gol Sabah FA Women's Team. Pernah berkelana ke India bersama Mikasa FC. Betul? Misaka, suka hati aku. Bukan Misaki ya, Misaka. tampak umur kau. Lepas tu dia bersama dengan KFF Vilaznia itu di Albania. And then you pernah dengan yang di Kosovo tu apa nama timnya? Brisingo, KFF Brisingo FC. Okay. Tapi you start Melaka, betul? You pernah main Melaka United? Pernah main Melaka 2 ke 3 tahun. Okay. Tapi before that, I think first series waktu 15 tahun tu kami panggil dia Tun Sharifah Rozia. Before ada masa Liga Tun Wanita Sharifah Nasional tu. 15 tahun tu Zurin main dengan Sabah. Yeah, and then after that 16 pun dengan Sabah. Okay. Waktu 17 Zurin tak main. Period time tu kan ada SEA Games. Jadi I want to focus on my studies juga. Okay. But time tu kan Zurin SPM. Then after that 18 dengan Melaka, 19 dengan Melaka, and then after that 21 kali, 20 tu Covid kan? Yeah, betul. Then 21 Melaka, and then after that baru Sabah. Sabah. Yeah. Okay. Ni pemain yang berkelana. Macam mana rasanya bila mula-mula kita jangan cerita dulu yang Albania apa semua. Okay. Bila mula-mula migrate ke Sabah. Macam mana you dapat offer tu and then Semua yes. apa you fikir macam Sabah okay kan ya macam. Sebenarnya tidak thought yang begitu tu. Mungkin sebab kita pindah satu tim kan. Okay. Jadi benda tu bila ada kawan-kawan kan, jadi tiada benda mesti kita boleh adapt dia sebab ada kawan-kawan. Okay. Dari segi parents punya waktu itu kelipaan macam mana? Yalah kira jauh lah juga ya jam Jadi setengah. parents okay je, but then tiap minggu dia kabar apa semua. Ingat tiap hujung minggu datang sini. Okay. I think sepanjang Zurin belajar di Sabah, my parents baru datang sekali je. And then next, I think sekali ke 2 kali, I think 2 kali. Then after that, yang diorang datang FC tahun lepas. FC. Yeah. Okay, alright. Lama tak? Okay, macam mana Zurin adapt? Okay, kita tahu maybe because you move the whole team, jadi easy for you to settle down. Betul. Tapi you as a budak Sya'alah, budak Sya'alam, pindah ke Penampang. Bukan. Sepanggar. Okay, Sepanggar. Macam mana dia punya macam yang okay? What were your thoughts of Sabah masa tu? Tiada, nothing. To be honest, Bola sajalah dalam fikiran. bola je lah sebab datang sama kawan-kawan. Apalah kita spend time dengan kawan, mau belajar bola apa semua. Tiada. Semua benda yang Zurin adapt, semua yang Zurin sampai baru Zurin tahu. Oh, Sabah ni begini. Macam mana you punya experience tinggal di asrama beramai-ramai, you know, like a new way of life lah in a way lah orang cakap macam. Okay. Kalau tanya Zurin kan, if I could turn back time, Zurin mau lalui benda tu lagi. Sebab Memori indah lah. I would say memori indah lah sebagai grew up as a person, as a pemain bola yang sudah bawa Zurin begitu jauh. I would repeat the same thing. Oh, itu benda yang kalau you reflect back macam yang ini antara journey yang best. Betul. Okay, menarik. Lepas tu bermula macam kiranya 15 years. Lepas tu baru bermain mewakili Sabah untuk Piala Tun Sharifah Rozia, okay. Siapa coach masa tu? Smith Ampuli. Oh, okay, coach Smith. Okay. Sebenarnya kalau cerita pasal Piala Tun Sharifah Rozia ni kan, dari segi history dia, Sabah ni adalah one of the biggest Yes, team exactly. bola sepak wanita kan. So macam mana Azurin bersama rakan-rakan waktu tu, dari segi orang bilang mungkin ada tekanan ke atau apakah, just enjoy so. I think just enjoy je time tu. Sebab yalah kita main dengan time tu dorang Mastura Majid, which is legend, very legend players in Sabah.
ada few lagi. Yeah. Ada few players lagi macam Cipta Mastura Majid, kita baru selesai Ambassadors Cup. Mastura was the main player for Zimal. Zimal, ya. Zimal, ya. Masih bagus lagi kan. Ya, ya. So, bukan apa sebab kalau cerita pasal bola sepak wanita kita ni, kita sebenarnya di Sabah dulu memang kita punya powerhouse, tapi ada satu tempo tu dia macam Renggang sikit. jadi barulah Kembali lagi. Ya. tim ni masuk baru kita Betul. kali tu. So, okay. Masa tu itu yang membawa Betul. pada memori-memori itu. Okay. Saya mau sentuh sikit Zurin. Zurin, saya mau tanya Zurin punya pendapat sendiri tentang bola sepak wanita terutamanya di Malaysia ini currently. Because kenapa saya tanya? Azurin pemain yang berasal daripada Selangor. Okay. You bermain bukan alang-alang lah orang cakap tu. You mewakili negara, bermain di AFC dan pada ketika you usia baru saja transition habis sekolah tu, kalau mana-mana logiknya klub di dunia ini, kalau lelaki punya especially, dia tahu itu adalah ini pemain daripada negeri dia, confirm kan? Okay, want to join kan? Selangor lah contoh lah kan? Tapi Azurin macam tidak pernah bermain untuk Selangor. Tidak pernah bermain untuk Selangor. So bukan menyalahkan orang, but saya just mau tahu what is the situation? Macam mana kondisi, adakah kondusif untuk bola sepak wanita ni setakat ini yang you tengok? Is it growing atau banyak lagi bantuan yang diperlukan? Dan kalau ada bantuan ataupun support, apa yang diperlukan dalam bola sepak wanita tu sendiri? Okay, I think comparing waktu mula-mula Zurin mau start di Selangor dengan di Sabah, waktu Zurin start di Selangor tu kita memang tiada opportunity tiada peluang untuk perempuan mula bermain bola, which is kalau Zurin sendiri pun Zurin kena ikut dengan akademi lelaki. Okay. Meanwhile di Sabah pool of player tu sudah besar. Waktu Zurin mula start main bola tu, pool of player di Sabah tu sudah besar. Cuma mungkin peluang untuk bermain tu. Mungkin kalau compare dulu dengan sekarang di Semenanjung memang sangat pantas, sangat laju. Terlampau banyak platform yang sudah diorang boleh Establish lah. boleh tunjukkan bakat diorang. Sangat banyak akademi. Selangor, Liga Akademi, Terutama Zurin rasa di Selangor lah. Banyak liga-liga perempuan tu, banyak klub-klub perempuan yang sudah mula dengan adanya lagi liga wanita bawah 15 tahun ni. So I think there is a lot of opportunity di Semenanjung sekarang. Meanwhile in Sabah, kalau kita mau main liga wanita bawah 15 tu, cuma satu tim je yang pergi di sana. But then Sabah ni besar, very big negeri yang besar. Tapi satu tim saja yang boleh dibawa pergi Semenanjung untuk main liga bawah 15 tu. So imagine if we can buat 2-3 tim untuk diorang join liga di sana, ataupun di Sabah sendiri yang buat liga under 15 ke. Okay, tapi kalau Azurin tengok dalam 10 tahun lah, kita ambil 10 tahun lah, 2015 sampai 2025 ni, Azurin nampak banyak beza daripada segi support, progress. Jauh. Ya, kalau di KL dulu tidak serancak sekarang. Ya. Sekarang kalau cakap di KL, sekarang macam cendawan tu pusuk lepas hujan bah. Banyak betul. Dan saya pasti itu antara yang memberi inspirasi kepada mereka untuk buat liga-liga grassroots dan sebagainya. Adalah pemain-pemain seperti beliau, kawan-kawan yang lain, kan yang push kita punya liga tu sampailah sekarang kita ada, alhamdulillah kita ada LWN, ada Selangor League. Betul. Dan harapannya mungkin lagi besar. Betul. Mungkin Sabah sendiri ada liga dia sendiri. Mungkin. Betul. Kan macam you cakap tadi, kita ada banyak pool of player here. Maybe we need our own liga di sini juga. Okay, dia membawa kepada saya punya soalan. Mungkin sedikit berat soalan ni, tapi kita kasih ringan dia. Ikut kau punya berat badan lah. Jawapan ni macam mana kan? Okay, kalau kita flashback balik dalam tempoh 10-15 tahun ni kan, dari segi dia punya grow tu memang sekarang ni makin lama makin Betul. makin happy lah kita tengok kan. Cuma kalau kita tengok dulu, salah satu sebab dia juga adalah mungkin sedikit dari segi stigma bola sepak wanita dan juga agama. Okay, maksudnya dulu bila kita mau involvekan anak-anak kita atau kawan-kawan kita, selalu kita punya parents ni dia akan cakap, janganlah main lelaki bola lelakinya kan itu kena tak boleh kena muslimah punya sukan kan. So adakah kalau tengok Zurin nampak sekarang masih wujud stigma-stigma begitu atau sebenarnya masih ada. Tapi ndaklah secondary macam dulu. Dulu asal post je, tengok di komen. Betul. Macam bagus ni lah, bagus itulah. Tapi sekarang sebenarnya benda tu makin berkurang bah. Dan boleh diterima oleh masyarakat umum. Why do you think sekarang orang makin boleh menerima? I think sebab hak kebebasan untuk cara diorang berpakaian, cara diorang bermain, dan mungkin itu sudah mula boleh diterima sebab
pencapaian dan result-result yang kita dapat. Dan saya rasa juga Dari segi protection mungkin bang, betul mungkin bertambah. dan sebenarnya juga saya rasa exposure itu sendiri macam badan-badan yang berkaitan klub, persatuan dan sebagainya, media mempromosi liga wanita itu secara sihat. Betul. Bukan if I may use not as a sexual punya connotation kan, it's Betul. bola sepak sukan. Sukan itu untuk semua. Betul, ya, perkasa anak-anak muda dan sebagainya kan. So Zurin mau sentuh sedikit Zurin antara pemain yang rare. Kenapa saya cakap dia rare? Orang semua bercita-cita main bola. Okay, wanita lah especially ya. Paling-paling tu wakil Sabah kah, wakil Selangor kah, wakil Kelana United kah, whatever lah, MBSJ dan sebagainya. Tapi Zurin dia lain. Dia pergi Liga India. Dia pergi Albania, dia pergi Kosovo. Okay, kita mula dengan Misaka team India. Macam mana boleh terpergi sana dan bermain liga sana? Terpilih yang macam kebetulan lah macam itu. Ya ada mau tahu lah. Like Yes. Memang boleh cakap terpergi juga sebenarnya sebab after COVID tu kan, time COVID tu kan semua benda off. Jadi apa Zurin buat masa COVID off tu? kita kan memang main bola yang memang aktif hari-hari. Jadi bila shutdown semua benda tu macam kekop lah. You buat kuih, buat dalgona, coffee. Ada. Buatlah buat high intensity training sendiri apa semua dengan bola apa semua. I think almost 1.5 year kot kan. And then after that Zurin terfikir mau main di luar lah, mau cari opportunity di luar lah. And then after that Zurin scroll di Twitter. Ya, lepas tu Zurin nampak Misaka posting yang dia orang cari pemain di luar. Dan Zurin hantarlah video resume apa semua. Then we keep in touch, tanya-tanya apa semua. Dan dia orang cakap okay, boleh kita proceed. I think for 2 months kot. And then itu pun problem juga tu sebab time tu kan COVID. And then kita mau pergi India, kita kena ada visa. Yes. And then my club dia sudah book my flight ticket. And then the first flight ticket tu burn. Sebab visa Visa saya belum approve. And then Okay. Zurin pun macam okay lah, mungkin it's not meant to be lah. And then club suruh try lagi, and then dah approve. And then diorang belikan tiket baru. And that's how I think diorang betul-betul mau saya datang bah. And then that's why. You realize Yeah. okay, ini bukan main Yeah. lah mau. How was your experience playing in India League? Berapa bulan di sana? 1.5 month macam tu je. Okay. And then sebab diorang main macam 2 hingga 3 kali satu minggu bah. Okay. Even macam ada 12 game ke atau 12 game. Diorang main satu minggu 2 kali. Habis kan sebulan betul, lebih tu. Betul. And then in a month tu memang akan banyak playing match. So okay lah. Then apa saja? Macam mana you punya pengalaman bermain di sana? Di mana di India? Bangalore. Di Bangalore. Dari segi culture, dari segi training, Makanan, cuaca, environment. Makanan okay. Makanan biasalah. Makanan Indian food. And then football culture I think diorang time tu baru mau start bah. Diorang baru mau start focus on women football. But then diorang start daripada macam mana yang diorang tu macam Sabah punya liga aja. Tapi yang tu di area Karnataka aja. Bukan the whole Malaysia, bukan the whole India. Okay. Alright. And then bila diorang champion Karnataka tu, baru diorang akan promoted pergi Indian Premier League, which is itu akan the one is yang punya club. Okay. So tahun tu kami nombor 2. Okay. And then second year Zurin pergi kami nombor 2. Tapi time tu 2 team sudah yang pergi ada. Oh, you pergi 2 kali ya? Ya. Alright. Okay. And then tahun kedua tu diorang sudah ambil 2 team untuk masuk IWL. So after that baru So IWL you nak join pula? IWL Zurin join. Join. Okay. Join. But then satu bulan setengah je time tu. Ya. apa yang orang bilang persuade Azurin untuk keluar meninggalkan Malaysia dan bermain di India? Sebab tak pernah kan sebelum tu pergi ke ini kan. Cita-cita juga mau try out. Ya, memang Zurin ada dream untuk main di luar pun. Daripada Zurin di SSMS pun memang Zurin ada dream untuk main di luar. Sebab Zurin rasakan once you sudah merantau, you mau lagi merantau, mau lagi learn a new culture. Okay. So kalau macam aku kan bang, contoh lah kan, bila sudah Kau pemain bola kan? cerita dia bila first visa problem apa semua kan, Sudahlah. dia macam satu proses yang panjang, macam rumit kan. Itu ada melemahkan sikit kah atau macam mana kan membuat give up kah? Sebenarnya memang benda tu buat give up lah. Tapi I think it's a learning process lah. Bila benda
awal-awal tu bila kita mau belajar sesuatu mestilah susah pasal visa, pasal semua. After that benda tu slow, which is pergi Kosovo sudah mudah, Albania lagi mudah. So Kosovo and Albania same juga. You No, challenge yourself. Yes, I want to challenge myself, but Kosovo through agent, even Albania also through agent. Yeah. Kosovo berapa lama di sana? Lama? 3 months. Albania pun lebih kurang kan? Albania 5. Okay. Macam mana Azurin punya orang bilang tu, okay lah antara 3 ni lah, mana yang your favorite lah? Senang cerita paling ni. Daripada keseluruhan, bukan saja pasal tempat, tapi you experience di sana. I enjoyed myself. I think Misaka. Dia. Okay. Sebab Kosovo sama Albania, diorang tak cakap English bah. Diorang tak cakap English. So you macam Sebin. Yes, even time di dalam dressing room pun akan ada players yang translate untuk 5A. Tapi yalah macam benda tu macam sampai lah. Yes. Jadi kalau macam Kosovo and Albania, you ada kawan-kawan yang rapat juga sana atau mostly you on your own? Kosovo time tu I was lucky sebab Zurin dengan Yana. Oh, Yana. Pada Yana mungkin dalam 2 bulan gitu je. Dia balik awal sebab ada urusan. Okay. But then I stay there for 2 months macam tu sendiri. Okay. Dan di Albania? Di Albania Zurin ada roommate daripada Paraguay. And then, Spanish lah you cakap. Yeah. Porque Maria. Tapi dia pun dah bisa English. Tapi along the way dia belajar lah. Ayang sama Itik lah kamu ni. Okay. So ada daripada France, ada daripada US. So yang foreign player memang akan stick together je lah. Which is time tu kami 6 orang. So kami 6 orang kemana-mana. Together lah. Itu yang pergi Istanbul. Balik sini. Okay, menarik. Dan itu sebenarnya memberi inspirasi kepada mereka-mereka di luar sana. Ini saya selalu cakap dulu. Saya selalu cakap Malaysian as general footballers lah especially. Kita tidak beranikan diri kita untuk try outside. Even the men's team macam selalunya kita menunggu untuk pasukan hantar dibeli dan sebagainya. But for us to go and iklankan diri kita di luar tu sangat via Twitter. Dia Twitter, itu antara benda yang unik. Saya pernah ke South Africa 2009-2010 doing a program di situ kan Azurin. Saya jumpa 2 orang Japanese player who went to South Africa to find a club. Saya tanya dia orang, GFA hantarkah, klub hantar? Tidak. Kami backpack saja. Pergi. So that's the mentality. Dia orang mau, dia orang pergi cuba. That's the mentality lah. So congratulations. Saya pasti itu memberi inspirasi kepada ramai adik-adik kita di luar sana yang I want to be Azurin Mazlan. Kan? Tapi sebelum kita break untuk yang second segment ni, break sudah. Kita mau sebelum dah habis ni kalau kita cerita. Sebelum kita break tu kita mau tanya ni pasal biasanya yang pergi ke luar negara ni dia ada satu sindrom yang dipanggil homesick. Rindu kampung, makanannya kampung. Ya 10 tahun di Sabah. Iyalah itulah macam mana dia handle. Ada juga rasa begitu kakak di Sabah Especially overseas. sudah membantu bila Kosovo and Albania. Food wise Okay, jangan masak sendiri kan? Di Kosovo masak sendiri, tapi di Albania kan food provider. So di Kosovo okay lah sebab time in between tu ada national collab kan. So bolehlah minta tolong dia orang bawa kan paste tom yum ke apakah, so that kami boleh masak di rumah. Tapi di Albania memang 5 months ya tidak international break pun in between. And time tu Zurin bawa normal lah kan kami bawa Maggi ke apakah. Itu pun dah habis. Itu show yang macam mana sebenarnya Zurin okay je. Sebab di sana dia orang provide grill chicken, grill beef, nasi. You pun dah fasih. Ya. Okay, saya minta maaf, saya kena tanya juga soalan ni sebelum kita break. Gaji di 3 negara yang you pergi ni, adakah is more or less, saya tidak tanya is it more or less what you earn here ataupun it's better ataupun macam mana? Itu dia punya motivasi. To be honest, di Albania Zurin earn better lah. Okay. Alright. Even though with the exchange rate you di sana, your Yeah. Okay. Compare to Kosovo dan di India? Yeah, exactly. Yeah. Okay, good to know. Antara motivasi yang kita betul. Okay, kita break sekejap. Selepas ini kita mau santai, mau relax. Kita banyak sudah tahu pasal Azurin. Kita mau tahu siapa idol dia. Kita mau tahu masalah future planning, masalah apa dia buat kan. Kita kembali selepas ini dalam Kau Tahu. Hello guys, welcome back to Kau Apa
Tahu kita punya podcast hari ni special, kita punya episode sama dengan Azurin Mazla. lah. Zurin, you grow up siapa you punya idol? Sukan bola. Bola. Apa? Khairul Fahmi Cik Mat. Yes. Bangga dia. Dapat training sama dia kalau di sini. Yang tidak tahu, diorang players wanita ni kadang-kadang they will train with the men's team here. Betul. Okay. Kalau Apek national Malaysia lah local. Yeah. Kalau luar negara punya? Buffon. Kalau women's, Kalau first half solo, ya. Hop solo. Solo. Hop solo. saya ingat dia macam sekali. Ready Chastain dia kawan. Itu old school sikit. Okay, good to know. Ritual hari perlawanan Azurin Mazla. Ni dah bangun. Dia punya POV dah ni kan tak? Bangun. Kalau match malam, Kita siap match malam juga. Bangun. Lepas tu jam 10, jam 9 macam tu pergi breakfast. And then ada spesifik makanan yang Ya. gigi saja tak boleh. Tidak makan kari ke, tidak makan itu ke? selalunya kalau match day, breakfast dengan lunch tu biasa aja. Biasa. Sama aja macam hari-hari biasa. Just sebelum pergi Padang tu mungkin akan makan sandwich ataupun pasta. And then selalunya the whole day dia dah lari selesai. Cuma yang betul-betul dalam dressing room tu memang sudah lock. Ada tak lagu yang lagu ni mesti lewat. Kira juga. Tapi headphone pun lah. Okay. Itu lagu tu main je. Tapi actually I'm in my own world lah. Memang tu dia spesifik lah. Memang tengah lock in untuk fikir apa yang akan jadi time game. Situation apa yang possibility untuk berlaku lah. And then masuk Padang dengan kaki kanan, glove. Start masuk dengan tangan kanan, kasut pun kaki kanan dulu. So everything Goosebump benda-benda begini. started with kanan lah. Kanan. Yes, betul. Dan bila Zurin betul-betul sudah okay, baru Zurin akan step in dalam Padang. If selagi Zurin belum okay, selagi itu Zurin akan masuk Padang. Sama Pak? Ya. Sama. Tapi dia Malaysia. Bengawan biasa lah. Outside of football, what keeps you busy or inspired? Apa you? Motivation you di luar Padang? Sebenarnya Zurin masih belajar. Okay. Okay. Zurin akan start master awal bulan depan. Zurin degree in Degree in sports. di UPNM. UPNM. So is And then sambung master pun di UPNM. Tidak susah untuk membahagikan masa di antara bola sepak dan belajar? Zurin rasa as a professional tidak masalah. kau akan susah bila kau sendiri yang akan buat susah. Betul. Tapi as a professional sebenarnya tak susah pun sebab master ni kan more toward research. So kita kena disiplin dengan masa kita lah. Bila training time apa semua kita pergi training macam biasa. But then research pun kita kena disiplin juga dengan masa. Zurin, kenapa Zurin degree and masters ni penting? Zurin rasa like for you footballer dalam usia 25 tahun, of course you career you sekarang alhamdulillah menarik. Kenapa you rasa penting untuk ada education punya background? Sebenarnya Zurin belajar sebab tidak benda membuat. Okay. Sebab kan kita professional footballer kan, kita main bola hari-hari. Sebenarnya kita banyak masa terluang bah. Even pagi kita pergi gym sendiri ke, kita extra training ke, kita still ada banyak masa terluang. So I think cara untuk saya distract selain daripada bola, untuk fokus-fokus yang lain tu saya rasa belajar adalah salah satu tempat yang bagus untuk kita kembangkan kita punya ilmu. Betul. Dia kadang-kadang Dengar tu. kadang-kadang bang, dia ada sometimes bila kita main bola tu, di samping kita punya career macam Zurin cakap tu, mungkin juga ada parents kita cakap, kalau normal lah kan selalu orang cakap, janganlah kau, mesti kau belajar juga, sebab main bola ni tak boleh bagi kau masa depan. Kan? Jadi adakah itu sedikit banyak juga berlaku? Sebenarnya bola ni bukan je nak bagi masa depan. Tapi cara kita take it bah. Cara kita take it tu macam mana. Sebenarnya bola ni okey je. Asalkan kita tahu urus kita punya masa, urus kita punya kewangan, apa semua. So sebenarnya benda tu okey je. Even kalau Boleh jadi career juga. Sebab kita tak boleh letakkan belajar ni as a burden. Ya. Kita kena letakkan belajar ni untuk kita punya masa depan. Then after kita main, apa kita mau buat? Even though kita tidak pengalaman bekerja sekarang. Tapi I think what football has brought us, sebenarnya banyak sudah benda yang mematang bela kita. Itu yang tadi saya cakap tu. Kalau kita sendiri buat kita rasa susah, susah lah benda. Kalau benda tu kita rasa kita boleh buatlah benda. Dan suka saya quote apa yang baru-baru ini kita kita jalankan dengan kaki bangku. Brady Chastain legend datang sini. Dia cakap bola sepak ni dia bang,
it's not necessary you become a professional footballer. Betul. Kalau minat bola tu, okay, mungkin daripada 10, 2 jadi professional footballer. But you still can contribute, I don't know, daripada segi fisioterapis, daripada segi management sukan, owner of a or management bola, owner of a club, sebagai supporters dan sebagainya. Betul. So it's broad. Betul. Jangan jumutkan dengan mesti jadi penjaga, mesti jadi striker. Itu saja. Ataupun bang, mungkin Oh, ada juga kamu yang bukan, it's part of Azurin punya future planning. Could be, yeah, could be. Nakil master dan you ada apa-apa plan macam, do you want to be a coach after you retire, or do you want to still involved in football, atau you pun I think I will still involved in football, but as a what tu tak tahulah, tengok di mana rezeki bawa lah. Rezeki. Ya, betul. Tapi at least kita sudah ada plan bah. Kita sudah ada plan master pun in football, degree pun in sport. So I think benda tu semua sudah berkait. So tu minta cantikkan dia jadi ujung tu nanti. Right. Menarik. Okay, lagi sikit. Saya mau kita throwback last year. I was part of the team juga sama Azurin. Kita ke Wuhan. mau juga Mesti kasih tahu lah. Tahu kan? Mesti dapat kredit sikit kan? Kita kerja keras lah tu. Okay. Kelayakan di sini kita menentang tim dari Uzbek dan daripada Nepal. Kita layak pergi Wuhan menentang big clubs in Asia, in the world. Lepas tu kita top 8. Betul. Zurin, cerita you punya experience mewakili Sabah, mewakili Malaysia lah kita boleh katakan ke Asian Women's Champions League, AWRC. Kita cerita preliminary round dulu lah. Yes. I think kalau dalam career Zurin kan, time tu lah yang Zurin betul-betul rasa appreciated bah. Sebab bukannya kita cakap sebelum-sebelum ni tak rasa dihargai. Lain feeling dia main di tempat sendiri, depan fans sendiri. Time tu I think almost 7,000. almost 8,000. Almost 8,000 yang datang, yang witness. Yeah. Macam mana susahnya, macam mana sebenarnya kita bersaing dengan negara yang memang sudah ada liga yang stable, pemain wanita yang memang pool of player diorang besar, diorang bukan first experience main di peringkat tertinggi. And we was the first time playing as a club and main di Sabah lagi. That was the best moment. That was the best Itu moment. actually soalan seterusnya saya mau tanya, apa best moment yang itulah. dirasak sebagai seorang pemain. Saya mau buat pengakuan sih Zurin. Saya masa tu yang mengatur, orang bilang result, apa poster apa semua. Jadi jadi enggak, saya masih tak. Masa lawan Nepal kita 0-0. Okay, jadi kita dalam hati saya, okay lah, lawan Uzbekistan ni memang susah lah. Sebab Uzbek is the favourite kan. So we like it on the side. Betul. Dan saya masa lawan Nepal, saya ada di sini. So kita buat poster result. Okay, suruh orang datang lagi support kan. So bila lawan Uzbek, saya tiada. Saya pergi tengok konsert Sheila on 7 di Oh, you choose Sheila on 7 instead of us. kerja work. Tapi saya work bila duta nyanyi lagu dan apabila esok, I was on my phone. Saya kasih tahu designer, saya cakap okay, ready. Saya bilang result, terima kasih kepada fans Sabah, kerana saya anggap memang kita chances tipis lah. Bang, saya punya designer orang Indonesia bang. Jadi bang, tapi pak kita sudah 2-0. Saya berdua. Okay, kau steady saja, kau standby lah. Last tahu kita menang 2-1 kan. Jadi bayangkan tengah tengok Sheila on 7, tengah high, saya tidak fokus bang kepada duta. Saya macam mau menangis dengar kita layak qualify. kau nak yakin boleh kan? Sebenarnya realistiknya memang we couldn't make it bah. Kita tahu tu. Di atas kertas Uzbek tu jauh sama kita. Kita boleh menang dengan dia orang. So it proves that if we put effort, semua bukan pemain saya semua, we can make. Betul. Apa yang dikatakan oleh kita punya management team waktu before that match? Diorang pun sebenarnya before tu diorang pun dah sangka bah yang we could make it. And then tapi yalah, kita macam mana pun kita tetap kena lalui before game start tu. Macam biasa memang akan bagi kata-kata semangat apa semua. Kita try je apa yang kita mampu. And then Zurin rasa sebab semua orang mau bah. Betul semua betul-betul mau menang. Jadi semua orang pun main depan family, depan kawan-kawan, depan parents. So semua orang mau prove something bah. Dan bila kita prove sesuatu tu, itu memang. That's why kembali macam saya bilang tadi, bila semua put effort, semua bersatu sama-sama, it make it betul. like Sebab Nasaf almost semua players Uzbek
national team punya player. Dan Uzbek punya ranking is Yeah, and then Uzbek playing for Asia Cup. Kita pun tak pernah qualify for Asia Cup, but then they are playing for Asia Cup. So untuk qualify tu realistically memang susah. But then bila kita buat tu, saya remember Coach Nepal masa PC dia bilang Sabah is a good team, but I think they will have a tough time against Nasaf. yes. Itu mungkin sedikit sebanyak kita ada dalam PC. Ya, Mungkin betul. sedikit sebanyak bagian. Kau tunggu. Betul. Ya. Membawa kita ke Wuhan. Up and down. Yeah. Sebab up Azurin red card on of the match. Dokso denying opponent goal scoring opportunity. Salah satunya. Yeah. Cut dan dia sedih terkeluar dan sebagainya. Tapi overall di Wuhan tu we get top 8 atau pendapat Zurin. Overall Zurin rasa they playing against Korea, Korean team. against Wuhan yang memang I think last year Wuhan champions. Yes. So I think kita satu grup, sebenarnya grouping mode betul. Yeah. But then bila kita dapat peluang bermain dengan diorang, I think it's such a good experience lah. Sebab national team pun tak membawa Zurin untuk bermain against China, against Korea. So bila as a club we could make it and we could experience lawan tim besar di Asia. So I think it's one of the best moment lah. Zurin rasa bukan untuk Zurin satu orang je, untuk semua players pun, even management itself pun diorang rasa this is it. Yes, betul. Yeah. Dan yalah we are representing Malaysia, Betul, especially betul. bawa bola sepak Malaysia, dan saya rasa itu antara turning point bola Malaysia juga. I mean bukanlah turning point, memberi inspirasi juga untuk Betul. we can do this, we can Betul. push for this. Betul. I think ramai yang memain peranan yang sangat penting. Antaranya Tuan Afizi. I think he brought few foreign players untuk main dengan Sabah. So even foreign players pun we treated like a local. Yeah. So I think everyone Habis kontrak pun betul. dia dah mau balik. Betul. Diorang tak mau balik bah. Sampai ada yang patah balik. Betul. What? Okay, ini kan? Yeah. Mungkin ada yang main tu sini. Dan okay, silakan Mak, apa lagi? Mungkin sebelum kita berakhir, mungkin Azurin mau bagi kata-kata atau nasihat kepada mungkin adik-adik. Sebelum nasihat Azurin, saya boleh cakap di bola sepak wanita Malaysia ni, you are role model now. Okay, role model. Ramai adik-adik kita tengok mau jadi Azurin. Sampai di ambassador dekat pun ada Azurin Junior. Ada Azurin Junior yang menang best line up. Okay, so you become a role model yourself for young girls in Sabah and in Malaysia. How do you feel about that responsibility? Tanggung jawab tanggung jawab. Zurin rasa kalau tanggung jawab tu Zurin akan just continue macam mana kehidupan Zurin sekarang. Orang terdekat Zurin tahu macam mana I've been working so hard to be in this level, untuk bermain di level tertinggi macam ni. And I think Zurin as a person bukan fokus sebagai pemain profesional saja. Zurin seorang yang sangat pentingkan apa yang Zurin nak buat di masa depan, and I don't want to play until the age of 35, 32. Lepas tu don't know what. Lepas tu tak tahu apa mau buat. Zurin tak mau macam tu. Zurin seorang yang Zurin plan cantik je. Apa yang along the way kalau Tuhan pemudahkan, then alhamdulillah lah. But then kalau ada alam lintang ke apakah, Zurin tetap akan cari solution tu. You are positive person lah. Betul, You always betul. cari positivity dalam apa So, buat. Okay. Just ikut mana yang baik, Okay. yang buruk, yang macam red card ke apa tu, learn from that. Macam mana Zurin belajar daripada tu, yang lain juga perlu belajar daripada tu. Okay. Dan I'm pretty sure banyak adik-adik kita di luar sana yang follow Azurin Mazlan, dia tengok semua ni, like what you doing with your masters dan sebagainya. Itu satu benda yang positif, travel di luar, bermain di klub luar, itu benda-benda yang macam yang layaklah you diberikan orang banyak tu tanggung jawab sebagai idol orang tu. Ya. Anak saya sendiri bang. Ya. Oh jadi goalkeeper. Sebab Azurin. Kalau kau dulu mau jadi sebab Khairul Azman Muhammad, dia sebab Azurin Mazlan. Zurin, ucapan kepada nombor 1 adik-adik kita di luar sana yang mau bermain bola dan sebagainya. Nombor 2, pencinta bola sepak, terutamanya bola sepak wanita, what you have to say to them, nasihat dan sebagainya. Penyokong setiap pasukan Sabah FA, bagi tahu dia orang datang stadium sokong liga kita. Mana dia orang mau tengok semua ni. Okay. Untuk adik-adik yang baru mau mula main bola, I think tolong
enjoy kamu punya perjalanan untuk bermain bola tu. Don't focus untuk apa yang kamu jadi di masa depan. Itu belakang akan jadi tu. Tapi fokus every little things yang kamu mau hadap, learning process tu, macam mana kamu sepak bola apa semua tu. Focus on stuff like that. And then nantilah belajar dari TikTok tu. Sekarang kan budak-budak kan Betul. TikTok. Buka TikTok tu, tengok macam mana cara diorang. Benda yang positif daripada situ. Betul, cara macam mana diorang training apa semua. So benda-benda tu sebenarnya daripada situ kita boleh belajar. And then untuk apa tadi? Cerita bola sepak outside there lah yang yang macam baru mula mau menyokong bola sepak. Okay. Untuk I think penyokong Sabah FA kali kan. So untuk penyokong Sabah FA, and mungkin ada yang baru mau mula, boleh follow IG Sabah Women's Team. And then boleh di TikTok pun ada. So dari situ boleh tahu Info-info perlawanan semua. Yes, betul. And also jangan lupa datang stadium. Untuk Ujung minggu pengetahuan, ni. untuk pengetahuan sekarang sedang berjalan Liga Wanita Betul, Nasional. Betul. Masa kita rekod ni iaitu Sabtu ini kita akan menentang. Betul. Red Eagles daripada Kedah. Tapi kalau tak sempat sudah keluar mungkin minggu depan dan sebagainya, kamu boleh follow terus IG Sabah Women's Team. Betul. Info semua ada di situ bila perlawanan di mana dan Betul. sebagainya. Even sekarang kita sudah ada live di YouTube. Betul. So mungkin kamu daripada Sandakan ke mau turun pergi KK jauh kan. Jadi boleh tengok di YouTube, boleh support kami di YouTube. Azurin, kalau ada request adik-adik kita ataupun daerah-daerah lain mau bawa Azurin klinik ke apakah untuk bermain, kita boleh pergi bawa. Boleh. I feel free to join. Saya open untuk pergi ke daerah-daerah lain untuk kita support, kembangkan lagi bola sepak wanita di Sabah. Sudah kembang bah. Ya, betul. Tapi mau lagi. Let's go all the way. Jangan alang-alang orang hilang kan. Ada apa-apa kata-kata terakhir dari segi mungkin kepada siapa-siapa mungkin Azrin mengambil kesempatan ni ucap Your facts lah. Okay. Siapa? I think yang layak saya rasa management di Sabah lah, and especially Kona Fizi, coaches, and penyokong-penyokong di Sabah, teammate. I think everyone bagi diorang punya 100%, and I think tahun ni adalah tahun penting untuk kami. Jadi Kita mau rampas kembali kejuaraan. kita mau rampas balik kejuaraan tu. Tapi untuk kita rampas tu kita kena tahu apa yang perlu kita buat. Kita boleh cakap kita mau rampas, tapi macam mana kita mau menang every game, how important setiap game tu untuk kami. So I think I want to thanks Tuan Hafizi sebab peluang dan accept dan panggil Zurin balik untuk main dengan Sabah. Dah boleh lah pergi jauh-jauh pun balik juga. Okay. Balik juga. Iya, bukan salah. Dia punya posting baru-baru ni selepas dia lama di Albania, it's good to be home, dia bilang, to be back. Betul. Gambar dia di Likas dan sebagainya. Zurin rasa kan, my first home Sabah, my second home adalah Shah Alam. Okay. Ya. Dan cari orang Sabah lah kalau gitu. Okay, Azrin Razan, thank you very much. Terima kasih banyak kerana bersama kami di Koapa Tower, dan saya rasa macam Azurin bilang tadi, it's not just a team effort, daripada satu sudut saja, it's a team effort. Bila team bukan pasukan saja, semua penonton, media practitioner, management, pemain, semua memainkan peranan untuk memajukan bola sepak wanita, especially di Sabah ni. Untuk kamu di luar, okay, ada dua. Satu, okay, sebelum bagi sama Azurin tu, kepada sesiapa yang mau dapat sign, Azurin tolong Azurin. Okay. Azurin Mazlan yang ditanda tangani oleh beliau. Oh, kidal tangan kiri dia. Kidalnya. Okey. Mana situlah tengah. Kamu komen di bawah ini di TikTok atau IG, komen yang terbaik akan kami berikan kepada anda poster yang ditanda tangani oleh Azurin sendiri. Terus with love kepada biar dia orang tulis sendiri. Apa-apalah yang ini, okey. Yang sudah disign oleh Azurin kita akan berikan kepada anda lah, okey. Dapatlah Azurin. Lepas ni kita okey, boleh best wishes. Macam Brandy punya panjang dia, macam karangan dia buat. Okey. Dan daripada kami di Koapa Tahu, kita ada baju ni lah yang melambangkan ayam. Betul. Okey. Kita sendiri tak tahu ni kenapa ayam kan. Kenapa ayam? Nanti kita ceritakan off air lah. Okay, Azurin, thank you very much. Thank you. Terima kasih. Kami di sini akan sentiasa menyokong, akan sentiasa orang datang stadium dan beri yang terbaik untuk tim lain, insyaAllah. Thank you. Closing, bang?
Kita jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Terus follow kami di semua platform. Kita ada YouTube, TikTok, Facebook page. Lagi? Friendster? Friendster tidak. Oh, Dia tak tahu malah tahu. kita tahu Friendster. Okay. Kita jumpa lagi dalam kita punya podcast. Kok Apa tahu? Kau apa tahu? Kau apa tahu? Kau apa tahu? Kau apa tahu?